हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। सो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडो इस्लामिक कल्चर, जो कि आपके एएमयू, जामिया मिलिया और अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी बैटल ऑफ ओहद, जहां पर कि मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम्स किस तरह से ये जीती हुई बैटल हार गए थे, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर्स को बाईपास किया था, जिसके नतीजे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए और मुस्लिम्स को हार का सामना करना पड़ता है। अगर आप इस इंटरेस्टिंग बैटल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस लेक्चर को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं बैटल ऑफ ओहद के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल, जिसका नाम था बैटल ऑफ ट्रेंच। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ ट्रेंच का बैकग्राउंड कि ये बैटल क्यों हुई, देन बैटल में क्या हुआ और उसके बाद इस बैटल के क्या रिजल्ट्स, क्या कंसीक्वेंसेस हुए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि किसने और कब पहली अजान दी थी इन द इस्लामिक हिस्ट्री। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए हजरत अबू बकर इन 622 एडी, बी हजरत बिलाल इन 623 एडी, सी हजरत उमर इन 624 एडी या फिर डी हजरत अली इन 625 एडी। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज a lot to know, a lot to discuss. नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ ट्रेंच का बैकग्राउंड कि ये बैटल लड़ी क्यों गई। देन जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि बैटल ऑफ ओहद के रिजल्ट में मुस्लिम्स को टैक्टिकल डिफीट हो जाती है, बट जो मक्कन्स थे, जो कुरैश थे, उनका एम अभी भी अचीव नहीं हुआ था और वो एम था मुस्लिम्स को कंप्लीटली वाइप आउट कर देना, एलिमिनेट कर देना। लेकिन वो अभी भी इस एम से बहुत दूर खड़े हुए थे। देन कुरैश 627 एडी में, कुरैश 627 एडी में मदीने के ज्यूज के साथ मिलकर और पार्टिकुलरली बोला जाए तो बनी कुरैजा के साथ मिलकर एक अटैक की प्लानिंग करते हैं ऑन द मुस्लिम्स। बनी कुरैजा जो कि मदीने के ज्यूज थे, यहूदी थे, जबकि इनका प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पैक्ट था, जॉइंट डिफेंस पैक्ट ऑफ मदीना, जिसके बारे में मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, जिसके अकॉर्डिंग अगर कुरैश मदीने पर हमला कर दें तो ज्यूज को और मुसलमानों को एक साथ मिलकर उनका मुकाबला करना था। बट यहाँ पर बनी कुरैजा पिछली जंग में मुसलमानों की हार की वजह से उनको कमजोर समझकर ये एक बेहतरीन मौका समझते हैं अपने लिए कि मुस्लिम्स को कंप्लीटली मदीने से ख़त्म कर दिया जाए। और इसके लिए कुरैश और बनी कुरैजा दोनों ही आपस में हाथ मिला लेते हैं और इसके नतीजे में 627 एडी में मदीने के सराउंडिंग्स में, मदीने की विसिनिटी में बैटल होती है। देन ये जो बैटल थी ये वैसे तो नहीं लड़ी गई जैसे कि पिछली दो बैटल्स लड़ी गई थी कि दोनों ग्रुप्स के बीच में घुमसान की जंग हुई हो। ये बैटल उस तरीके से तो नहीं लड़ी गई, लेकिन ये बैटल खास क्यों है? क्योंकि इसमें खोदी गई थी ट्रेंच, यानी कि खंदक। इसी वजह से इसको बैटल ऑफ खंदक या बैटल ऑफ अहजाब भी बोला जाता है। देन जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता लगता है कि कुरैश उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं फ्रॉम द मक्का और उनको सपोर्ट कर रहे हैं बनी कुरैजा, तो वो यहाँ पर अपने जो सहाबी थे, कंपेनियंस थे, उनसे एडवाइस मांगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इससे एक बात ये पता चली कि हमें हर काम अपने जो खास लोग हैं, जो हमारे वेल विशर्स हैं, उनसे एडवाइस करके करना चाहिए। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एडवाइजर्स थे वो उनको एडवाइस देते हैं कि क्यों ना हम मदीने से बाहर जाकर उन पर अटैक कर दें।
اور ان کو جیسے کہ بیٹل آف بدر میں ہرایا تھا ویسے ہی ہرا دیں. بٹ اس بار جو مدینے کی آرمی تھی وہ کافی زیادہ کم تھی قریش کے مقابلے میں، کیونکہ بیٹل آف احد میں ہی 1000 کی آرمی تھی، جس میں سے کہ عبداللہ ابن ابی بھی اپنے 300 لوگ لے کر واپس پیچھے ہٹ گیا تھا. اور اس بار بیٹل آف ٹرینچ میں قریش لا رہے تھے 10,000 کی آرمی. سو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ایڈوائس کو رد کر دیتے ہیں. دین پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی کلوز کمپینین تھے جن کا نام تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایران سے بلانگ کرتے تھے. اور ایران میں جو بیٹل لڑی جاتی تھیں وہ ٹرینچ کھود کر لڑی جاتی تھیں. تو وہ یہاں پر ایڈوائز کرتے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیوں نہ ہم مدینے کے ایک طرف ٹرینچ کھود دیں، بیکاز مدینے کے 3 طرف کا جو ٹیرین تھا وہ اس طرح کا تھا کہ وہاں سے کسی بھی آرمی کے لیے اٹیک کر پانا تقریباً ناممکن تھا، صرف ایک سائڈ سے ہی اٹیک کیا جا سکتا تھا. دین پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ایڈوائس کو پسند کرتے ہیں اور ٹرینچ کھودنے کا آرڈر دیتے ہیں. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کی بار آفینسو اسٹریٹجی کے بجائے ڈیفینسو اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے مدینے کے ایک طرف ٹرینچ کھدوا دی، اور یہ پلان کافی زیادہ سکسیسفل رہا. کیونکہ جیسا کہ اگر ہم اس ٹائم بھی دیکھیں تو جو فورٹس چاہے وہ انڈیا میں ہیں یا انڈیا کے باہر ہیں، وہاں پر کبھی اگر آپ گھومنے گئے ہوں، جیسے کہ میں کئی سال پہلے دہلی گیا تھا ریڈ فورٹ گھومنے، تو میں نے وہاں پر دیکھا تھا کہ قلعے کے باہر ایک کھائی کھود رکھی تھی. تو میں نے گائیڈ سے پوچھا کہ بھائی یہ کھائی کیوں کھود رکھی ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ مغلس نے اس لیے کھدوائی تھی تاکہ کبھی کوئی قلعے پر اٹیک کر دے تو وہ قلعے کے اندر نہ گھس سکے. دین سملرلی جب ابو سفیان اپنی 10,000 کی آرمی کے ساتھ مکہ پہنچتے ہیں تو ان کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر ایک ٹرینچ کھدی ہوئی ہے جس کو کہ کراس کرنا ان کی آرمی کے لیے پاسبل نہیں تھا. اور یہاں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے مدینے کا سیج، مدینے کا محاصرہ. دین یہ جو سیج تھا یہ مسلمس کے لیے کافی زیادہ افیکٹو ثابت ہوتا ہے اس کولیشن فورس کے مقابلے میں. اور یہاں پر جو مسلمس تھے وہ اس ٹرینچ کو بہت ہی اسٹریٹجیکلی یوز کرتے ہیں اپنے ڈیفینسز کے لیے اور اینیمی کو اسالٹ کرنے کے لیے فرام انسائڈ دا سٹی، جس کے نتیجے میں، جس کے رزلٹ میں جو سیج تھا، جو محاصرہ تھا، یہ لمبا ہونے لگتا ہے. اور اس کی وجہ سے مسلمس کو ایکسٹریم کنڈیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سیج کے دوران، کیونکہ سردی بھی بہت زیادہ تھی اور مدینے کے اندر فوڈ سپلائز کی شارٹیج تھی. تو اس کے چلتے مسلمس کے لیے یہاں پر کافی زیادہ چیلنجز کھڑے ہو جاتے ہیں. بٹ جب سیج کو 20-22 دن گزر جاتے ہیں اور مسلم سکسیسفلی ایکسٹریم کنڈیشنز کے باوجود اس آرمی کو مدینے کے اندر انٹر کرنے سے روکے رکھتے ہیں، تو یہاں پر جو کولیشن آرمی تھی قریش کی، اس کے اندر اب یہاں پر ڈفرینسز ابھرنے لگتے ہیں کہ ہم یہاں پر بنا کسی لڑائی کے، بنا کسی جیت کے پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں مل کچھ بھی نہیں رہا ہے. پھر اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ ایک طوفان بھیج دیتا ہے جس کو کہ سرات الخندق یا پھر سرات الاحزاب کے نام سے بھی جانا گیا. تو یہ جو طوفان تھا، کیونکہ قریش آئیڈل ورشپرز تھے، انہوں نے اپنے دیوتا کے لیے جو آگ جلا رکھی تھی وہ اس طوفان کی وجہ سے بجھ جاتی ہے. دین جو آرمی تھی وہ یہ دیکھ کر کافی زیادہ ڈیمورلائز ہونے لگتی ہے اور ڈسپرس ہونے لگتی ہے، اور ہلکے ہلکے کر کے یہ پوری کولیشن فورس مدینے کا جو سیج تھا اس کو ترک کر کے، اس کو ختم کر کے واپس چلی جاتی ہے. اور مسلمز اس بار بھی کامیابی کے ساتھ مدینے کو ڈیفینڈ کرنے میں سکسیسفل رہتے ہیں. اور یہ جو انٹرونشن تھا، یہ جو طوفان تھا، اس کو دیکھا گیا ایک اللہ کی مدد کے طور پر. دین بیٹل آف ٹرینچ کا کیا رزلٹ رہا؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو کولیشن تھا، جو کولیشن آرمی تھی، اس کو ڈیفیکلٹ کنڈیشنز کا، ویدر کا سامنا کرتے ہوئے اس کو ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے اور سیج ختم ہو جاتا ہے اور مسلمز مدینے کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پھر
यहाँ पर एक दूसरी बात जो सामने आती है वो था बनु कुरैजा, जो कि जूइश का ट्राइब था, उसका धोखा देना। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि उनका पैक्ट था विद द मुस्लिम्स, जो कि जॉइंट डिफेंस पैक्ट ऑफ मदीना के नाम से किया गया था। फिर जब ये जंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी कुरैजा को इस धोखाधड़ी के जुर्म में सजा देते हैं, और इसके जितने भी आदमी थे, मर्द थे, उनको तौरात के अकॉर्डिंग सजा दी जाती है। उन सब को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, सिर्फ बच्चों और औरतों को छोड़ दिया जाता है और मदीने से निकाल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द तौरात। अच्छा, बैटल ऑफ ओहद के बाद जिस तरह से कुरैश को एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री मिली थी, सिमिलरली बैटल ऑफ ट्रेंच के रिजल्ट में मुस्लिम्स को भी एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री मिलती है और वो मदीने को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, और इसके रिजल्ट में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन कैपेबल मिलिट्री लीडर और स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर उनकी इमेज इस्टेब्लिश हो जाती है। इसके अलावा फिर मुसलमानों को बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर इम्पोर्टेंस समझ में आती है, जैसे कि फोर्टिफिकेशंस, यानी कि जंग के दौरान कैसे किलाबंदी करनी है, क्या डिफेंसिव स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करनी चाहिए, ये सब मुस्लिम्स इस कन्फ्लिक्ट के दौरान अच्छे से सीख लेते हैं। फिर उसके अलावा क्योंकि बैटल ऑफ ओहद के बाद मुस्लिम्स भी काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज थे, तो यहाँ पर इस बैटल में सब एक यूनिटी के साथ कुरैश का मक्कन्स का सामना करते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ऑर्डर्स थे उनको फॉलो करते हैं, और इसी की वजह से अल्लाह ताला भी उनको मदद भेजता है। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द बैटल ऑफ ट्रेंच, और इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि किसने और कब पहली अजान दी थी। इसके लिए आपके ऑप्शंस थे: ए हजरत अबू बकर इन 622 एडी, बी हजरत बिलाल इन 623 एडी, सी हजरत उमर इन 624 एडी, या फिर डी हजरत अली इन 625 एडी। सो इसका राइट आंसर है बी हजरत बिलाल इन 623 एडी। यस माय फ्रेंड्स, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले मौज़िन थे, इन्होंने 623 एडी में पहली अजान दी थी। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, यानी कि सुलह हुदैबिया के बारे में, जहां पर कि हम सुलह हुदैबिया से रिलेटेड उसका बैकग्राउंड, टर्म्स एंड कंडीशंस और उसके इम्पैक्ट्स के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस कंडक्ट करेंगे। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।